জ্বালানি সংকটের সময়ে যখন দেশ জুড়ে সাশ্রয়ের বার্তা দেওয়া হচ্ছে এবং বিশেষ করে সচেতনতার বার্তাতে জোর দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের তিনি নজর কাড়লেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সোমবার তিনি সরকারি গাড়ির বদলে বাইসাইকেল চালিয়ে অফিসে পৌঁছান। জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই তার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসক। কি বললেন এই প্রসঙ্গে গোমতী জেলা জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, শুনুন। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये एक रिक्वेस्ट था कि आदेश था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं। इसी के उसमें ऑलरेडी रोस्टर ड्यूटी हम लोगों ने डीएम ऑफिस में लगाया है। आज सोमवार को बाईसाइकिल डे हम लोगों ने रखा है, जिसमें सभी ऑफिसर स्टाफ के द्वारा आज प्रेरित किया गया कि सब लोग बाईसाइकिल का यूज़ करें। इसी के अंतर्गत हम खुद भी आज बाईसाइकिल से ही रेजिडेंस से ऑफिस में आए। थैंक यू सो मच। सर अभी नहीं आई है, आप जैसे बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम इमीडिएट उसका इंक्वायरी करवाएंगे। अगर ऐसा भी कोई भी इन्वॉल्व मिलता है, माताबाड़ी एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, उसमें सभी लोग जो आते हैं वो आदर से श्रद्धा से आते हैं। अगर कोई भी इस तरीके की उसमें इन्वॉल्व है तो हम उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी करेंगे, एक्शन लेंगे। জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই নাকি এই উদ্যোগ গ্রহণ। সকালবেলাতেই লক্ষ্য করা গেছে সাইকেলে চেপে অফিসে পৌঁছতে কর্মী এবং সাধারণের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেকেই ওনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তবে গোমতী জেলা জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের তিনি বলেন, যদি সকলে মিলে অপ্রয়োজনীয় জ্বালানির ব্যবহার কমানো যায় তাহলে দেশের সম্পদও যেমন বাঁচবে, পাশাপাশি পরিবেশও রক্ষা পাবে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভবিষ্যতে এমন পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। জেলা শাসকের এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।